Baada ya kuelezea column kwenye tutorial zetu, kipindi kinachofuata hapo tutaelezea namna ya kuseti paragraph kwenye story yako ambayo umeiandika. Ingawa story yetu hapo haipo kwenye mfumo wa paragraph nzuri. Kwa hiyo tutaangalia namna ya kuseti paragraph kwenye story yako. Karibu. Ambapo tunavyoanza hapo kwenye kuseti paragraph, moja kwa moja tutaenda kwenye sehemu hiyo andikwa properties. Tutaangalia palipoandikwa paragraph, click hapo, utaingia, zitakuonyesha hapo paragraph. Mfano tunachukua aligned left, ambapo inakuwa kama hivyo habari yako. Baada ya kuchagua hapo hiyo aligned left, utakuja kwenye habari yako, utai-highlight kama hivi, ndipo utarejea hapo, utachukua hiyo aligned left, habari yako itakuwa kama hivyo, iko upande wa kushoto.